Good morning, class. Good morning, Teacher Missy. Okay, so kumusta man ang inyong kanang kabuntagon karon? Nakakamahaw ba tanan? Wala, teacher. Bago pa ko naayo sa hilana, teacher. Pero naayon na jud ka, Mariel. Yes, teacher. Naligo na ko. Very good. Thank you, Okay, teacher. very good. So, sa atong next slide, kay naatay, kanang giandam nga energizer. Pero usa na kay mag-pray o sa taha. Ako na lang mag-lead. So, in the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Lord, thank you sa buntag nga nindot kaayo. Thank you sad kay nakakauntanan. O thank you nga safe nakari ang ako ang mga estudyante hasta ko. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. So sa next slide, kay mag-energizer ta. Pero ako pang i-demo kung unsay mga action. So ang title ani kay If You're Happy and You Know It. So kay ba na mo anak class? No, teacher. Sige, wala pa. So, i-demo na ko ha. Kung happy gani, kumuha na kong clap kay Ana. Duha lang ka buo. Kumuha na kong clap. Kumuha na kong pat your belly. Ana. Kumuha na kong pat your belly. Tapos kumuha na kong stomp. Tura sa Yes, sige. Kumuha na kong clap again. Kumuha na kong pat your belly. Kumuha na kong stomp. Okay, so andam na. Yes, teacher. Kantahon ni teacher, tapos inyuhang buhaton ang action. So, kung maana ko nga to, if you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, and you show it. If you're happy and you know it, clap your hands. Okay, nga na ha. Okay, Okay, teacher. sunod. If you're happy... Start na ta, teacher. Okay. If you're hungry and you know it, pat your belly. If you're happy and if you're hungry and you know it, pat your belly. If you're hungry and you know it and you really want to show it, if you're hungry and you know it, pat your belly. If you're hungry and you know it, stomp your feet. If you're hungry and you know it, stomp your feet. If you're hungry and you know it, and you really want to show it, if you're hungry and you know it, stomp your feet. Okay, so na-energize ra ba tanan? Yes, teacher. Very good. So, karon sa next slide na to, kay na ako'y activity. So, manlingkod na ta class. Ang gitawag ani, kani silang nasa picture ako ning mga igagaw. So, what am I doing? So, unsa may, ang ngalan ni niya kay Claire. So, unsa may gibuhat ni Claire class? Nivia. Nagsing. Nagsing. So, ato ko nang tanawon kung nagsing ba jud siya. Very good. Nagkanta giday si Claire. Unya mo sa may gibuhat ni RG. Ikaw, Mariel? Nag-dance, teacher. Nag-dance. Ato ko nang tanawon kung nag-dance ba jud be. Very good. So, sa next nga kuan, kanang slide kay nagunsa man si Steve ani. Ikaw dipon. Ni Layat. Sige, tanaw na to ni Layat pa. Very good. So si James, unsa may gibuhat ni James? Maybe smile, teacher. Nag-smile. Tanaw na to nag-smile ba? Very good. Nag-smile. Good day, si James. Okay, sunod nga slide. Palihog ko. So what do you call those jumping, singing, dancing, and smiling that my cousin did? So unsa man may mga tawag at kanina? Unsa may mga tawag na may idea? Action, teacher. Nag-action sila, no? So, later on, nato mahibawan kung unsa gitawagan na niya. So, palihog kog next. So, ang tawag di ato niya kay verbs. Kinsa kaning verb? Ang kaning verb dili ni ang katumulupad ha. Ang Bird na verb, teacher. birding to the eye. So, ang verbs kay maoning something that express action or movement. So, nag-involve siya og action o movement. Then sa next definition kay gitawag sad nato siya og gitawag sad nato siya og action words. So ang verbs o ang action words kay pareha Pareha. sila. Yes. Then next napa na siya. So it is what someone is doing. Mag-show ni siya kung unsa gibuhat sa usa ka tawo, usa ka butang or mga animals. Like for example, nagunsa man si Mariel karon naglingkod. Nagunsa man ko karon
Nagbarog. Aside sa nagbarog, nagtok. Sunod. Either in a certain place or with a direction. Direction. So, ngano kang certain place or with a direction? Makalihog ba ta nga dili ta maiswag? Yes, teacher. O niya, makalihog sa tanga na atay padulngan. Yes, teacher. Sige, so later on makaibaw ta kung unsay mga example sa mga verb nga maglihok siya nga naalang sa usa ka lugar o verb nga maglihok siya nga maiswag yun Direction. siya. So palihog og next. So ang example una kay ang kaning write, talk, sleep o clap. So Devon palihog kuno kog kuan unsa man ang write? Suwad. Maiswag ba ka or dili? Maiswag daw mag-write, Devon? Dili magpurong? Maiswag dili. Dili. So, ang mag-talk, kung ang mag-talk, for example, ako, nag-talk ko diri. Yan, nag-talk, sad mo din ha. So, unsa man, naiswag mo? Wala, teacher. Wala. So, ang sleep, Wala sa Maiswag teacher. mag-sleep? May siya makap. dili din. Maiswag kay teacher. magta-feeling. Pero dili gid mo nga, kanang nataga, depende. Depende, teacher. Eh, O kapoy. so, ang clap, makaklap ba mo nga dili maiswag? Dili, teacher. Clap nga mais. Facebook. No. Okay, for Depende, example, teacher, sa Depende, okay. situation. So, kani siya is applicable ni siya or pwede na itong buhaton nga mga verb nga dili tama iswag. So, sa next example na to, sa atong ubang example, mauna niya mga example nga na ay Yes, direction. direction. So, for example, kaning jump, maglayat, mo ana bito dito o. Yes, Diba teacher. no? Nya kung mag-walk sa ta, depende sa direction. Mag-anak ka dito. Left or Nya kung dance, kung saan pag-dance, Mariel? Sige, Davi. Nya. So, ang teacher, maisbog ba na siya, teacher? Mag-aaral, teacher. Nya, ang sunod kay Ran. O saan magpag-run ni Naruto, Mariel? Ano, teacher? Oh, no. Okay, very good. So, kay Bagay tayo si Mariel sa mga verb, no? Okay, so sa next, wala na ba mo lang pangutana, class? Wala na, teacher. Okay, so ako nang ihatag ang floor ni Teacher Wendy kay siya na mo facilitate ninyo sa ato ang next activity. Okay, goodbye class. Goodbye, teacher Missy. Good morning, class. Good morning, Teacher Wendy. So, ako ang mo-continue sa gig-discuss ni Teacher Messi. Yung na. Thank you, teacher. So, Teacher Wendy says, snap, hey, clap of stamp. Then, ako sa i-demo first, then, kamo na po dahil ang mo perform. For example, snap. Ay, sorry. Ana, teacher. Snap. Next, Teacher Wendy say, hey, Hey! clap, Clap! stamp. Stamp! So, kay pa naman muna if on sa ang snap, hey, Ipon, teacher. clap of Wala na stamp. ginaw, teacher. Tibon, paminaw. So, ako na yung mo. So, tidin ka mo, amo, take sa action. Teacher when they says, hey. Hey! Teacher when they says, clap. Teacher when they say, stamp. Stamp! Clap. Stop. Snap. Clap. Tibon, perform, Tibon. Hello. Dibuan, please perform. Lumod guys. Sige, balik. Teacher when they say, snap. Clap. Snap. Ay, snap. Ang stop. Snap. I'm so Clap. happy, teacher. Stamp. Snap. Hey. Hey! So, very good. Next. So, nakasabot na dyan mo. So, let's proceed sa tuang assessment. So, get one for sheet of paper. Eko, So- papel may palit. Naala mo yung papel? Yes, Yes, teacher. mga Si Mariel. Ano, one for sheet of paper, write only the verb in the sentence. Sukuman si mama. So, namoy 5 minutes to answer. Manak mo, teacher. Mariel Devon, na mo? Teacher, nanood si Dibon. Tapo ni Mariel. Done, teacher. So, let's check your answer. So, exchange with your certificate. Class. Badlungan na inyong anak ko eh. Ang manghod ni Olivia, teacher. Sige. So, number 1, baliw ko basa in the Pagpurong, Judil. Mariel.
The dog is barking. Ang verb. Asa ang verb? Nag-video na sila. Barking, teacher. Gano'n mo man na siya yung verb. Kay ang ero ng aw-aw. Oy, action sa ero. Yes, Very good. teacher. Next, kay Livia, paliw kong basa. The cat walks away. Ako Asa ang verb? teacher kay walk. Hinay lang. Kay Ganun wala mo pa ang man bilag siya. Palayo Oh, naman very siya. good. Hinay lang ha. Lina enjoys Yeah, hinay lang. singing. So, sa number 3, unsa man ang verb? Singing! Ganong singing man. Oo, kay kanta mo. Hebaw siya mo kanta, teacher. Attitude si Livia. Next, number 4. Mariel, paliw kong basa kasi di ko Stephanie nawala. is dancing. Nag-dance si Stephanie. Saan teacher, pag-dance Malaya. galing mayi? Saan Senorita, Ana, teacher. Very good. Next, kay Livia, paliw kong basa. Diane is cooking for a dinner. Asa ang verb? Cooking. Very good. So, kinsay na perfect. Ako, teacher. Very good. Sa Tagala to, good job clap ang inyo. Kagalingan po. G-O-O-D-J-O-B, good job, good job. G-O-O-D-J-O-B, good job, good job. Very good. So, next. Ari na sa ato ang assignment. Ako lang? Assignment notebook. Make happy sentences using an action word or verb. Nakasabot ra mo? Yes, teacher. Sa ganito inahimuon. Three sentences using an action word or verb. Nya asa man ninyo isuwat? Assignment notebook. So ipas ninyo ika. Next meeting. Oh, very good. So next, let's proceed sa responding in action. What do you do when you are sad? Unsa may nabuhaton be? Mag-orong ra, teacher. Unsay na ang Livia if you're sad? Yung mga may... Next! What do you do when you are happy? Na makadawat ko og gift, teacher. Yung happy. Ano ko, teacher? Yung mga Livia, unsa ba Livia? Unsaan pag-smile Livia? Unsaan ba? Unsaan pag-smile Livia? Yung nakita ka teacher, be? teacher. Okay, very good. So nakasabot na dyan no sa ato agig discuss. Yes, teacher. So palihog kong basa. When You are sad, just inhale and listen to music. So, that's all for our discussion for today. Goodbye and thank you, class. Goodbye and thank you, teacher.